बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाकिस्तानी लड़का गुर्बत की वजह से काफ़ी तंग आ चुका था। इसने काफ़ी अच्छे दर्जे की तालीम हासिल कर रखी थी, पर फिर भी इसे नौकरी नहीं मिल रही थी। ये नौकरी की तलाश करता रहा, पर ये नौकरी मिलने से महरूम रह गया। फिर इसने इरादा किया कि किसी दूसरे मुल्क जाकर वहाँ पर किस्मत आजमाता हूँ, क्या पता नौकरी मिल जाए। फिर ये मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों में अप्लाइयाँ करता रहा, तो इसे कुछ गैर मुल्की कंपनियों से नौकरी की ऑफर्स आने लगी। पर मसला ये था कि ये लोग इसे कम तनख्वाह पर रखने को तैयार थे। अब ये इस इंतज़ार में था कि कोई अच्छी कंपनी से ऑफर आएगी तो इनके पास चला जाऊंगा। एक दिन ये बैठा था तो इसे एक ईमेल आई जो कि एक अमेरिकी कंपनी की थी। इन्होंने इसे सेलेक्ट कर लिया था और ये अमेरिकी कंपनी इसको अच्छी तनख्वाह पर रखने के लिए रजामंद हो गए थे। इसने अपने माँ बाप को नौकरी मिलने की खुशखबरी सुनाई। इसके माँ बाप काफ़ी खुश हुए। फिर ये अमेरिका जाने की तैयारी करने लगा। आखिर वो दिन भी आ गया जब इसकी फ्लाइट अमेरिका को उड़नी थी। ये जहाज के अंदर आकर बैठ गया। कुछ ही देर में जहाज अमेरिका की तरफ रवाना हो गया। ये अपनी कंपनी के अंदर आकर काम करने लगा। कंपनी ने इसे एक अच्छा सा फ्लैट दिया और साथ ही एक गाड़ी दी। लड़का काफी खुश हो गया। एक दिन ये अपने ऑफिस के अंदर बैठा काम में मसरूफ था, तो इसके साथी आकर इसके साथ गप्पे लगाने लगे और इससे कहने लगे कि तुम किस मुल्क से आए हो। इसने बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इन्होंने इससे पाकिस्तान के बारे में मजीद मालूमात ली। ये अपने ऑफिस के साथियों के साथ काफी घुल मिल गया और वो भी इसके साथ काफी घुल मिल गए। कंपनी का डायरेक्टर साहब भी काफी अच्छा बंदा था। वो भी इसके साथ आकर अक्सर बैठकर बातें कर लिया करता था। एक दिन ये अपने ऑफिस के अंदर काम कर रहा था तो इनकी कंपनी का डायरेक्टर आ गया। डायरेक्टर ने ऑफिस वालों से मुखातिब होकर कहा कि आज शाम को मैं एक शानदार पार्टी दे रहा हूँ। आप सब लोगों ने इस पार्टी के अंदर शामिल होना है। मेरी तरफ से आप सब लोगों को दावतनामा दिया जा रहा है। डायरेक्टर दावतनामा देकर वापस चले गए। अब पाकिस्तानी लड़के को तो पता नहीं था कि कहाँ पर जाना है। इसने अपने साथी से कहा कि जब तुम शाम को पार्टी के लिए जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेते जाना। मैंने पार्टी वाली जगह नहीं देखी हुई, अभी तो मुझे यहाँ पर कुछ ही दिन गुजरे हैं। इसके साथी ने कहा कि चलो ठीक है, हम इकट्ठे जाएंगे। ये घर वापस आ गया। यहाँ पर इसने पार्टी की तैयारी की और दोस्त का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ये इसे लेने आ गया। ये पाकिस्तानी दोस्त को अपने साथ लेकर पार्टी की तरफ चल पड़े। कुछ देर में ये एक होटल के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पर ऑफिस के काफी सारे लोग पहले से आ चुके थे। डायरेक्टर साहब ने इन सब से मुखातिब होकर कहा कि ये शानदार पार्टी मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप लोग कंपनी में और दिल लगी के साथ काम करें। जितना कंपनी को प्रॉफिट होता जाएगा, साथ ही साथ मैं आपकी तनख्वाह भी बढ़ाता जाऊंगा। अब इस साल हमारी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया है। इसलिए मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान करता हूँ। यहाँ पर इस कंपनी के जितने भी मुलाजिम खड़े हुए थे, सारे के सारे खुश हो गए और डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने लगे। कुछ देर बाद इन सब के सामने खाना पेश कर दिया गया। ये सब लोग खाना खाने लगे। ये पाकिस्तानी लड़का और इसका साथी एक टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। इसके साथ ही इनके कुछ साथी बैठे हुए थे, तो इन्होंने कांटे और छुरी की जगह खाना खाने की बजाय हाथों से खाना खाना सही समझा। पाकिस्तानी लड़का काफी हैरान हो गया और देखने लगा कि ये अंग्रेज लोग होकर सुन्नत नबवी की तरह खाना खा रहे हैं, जबकि ये तरीका तो हमारे इस्लाम के अंदर बताया गया है, हाथों के साथ खाना खाना चाहिए। अब ये जितने भी बंदे यहाँ पर बैठे हुए थे, ये हाथों के साथ खाना खाए जा रहे थे। ये छुरी कांटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जब ये लोग खाना खा चुके थे तो इन्होंने अपने हाथों की उंगलियों को चाटना शुरू कर दिया। अब इस पाकिस्तानी लड़के से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर इनसे पूछूं तो सही मामला क्या है। इसने अपने साथ बैठे हुए साथी से पूछा कि आप लोग छुरी कांटे की जगह हाथों से खाना क्यों खा रहे हैं। इसने बताया कि क्या आपको मालूम नहीं है, ये एक नई तहकीक है कि जो बंदा अपने हाथों के साथ खाना खाता है तो खाना खाने के दौरान इसके हाथों से एक मखसूस किस्म का प्लाज्मा खारिज होता है,
جس کو مائکروسکوپ کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سیدھا انسان کے منہ میں جاتا ہے، جس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ چھری کانٹے کی بجائے ہاتھوں سے کھانا کھانا بہتر سمجھتے ہیں۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ہاتھوں سے کھانا کھایا کریں، جبکہ اب جا کر سائنس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاتھوں سے کھانا کھانے میں انسان کی بہتری ہے۔ اب یہ پارٹی مکمل کر کے واپس گھر چلا آیا اور سوچتا رہا کہ دیکھیں کیسے غیر مسلم لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنا رہے ہیں اور ہم ان کی سنتوں کو بالکل نہیں اپنا رہے۔ اسی خیال میں اسے نیند آ گئی۔ جیسے صبح ہوئی تو یہ آفس آ گیا۔ آفس میں یہ بیٹھا تھا تو اس کے رات والے ساتھی نے کہا کہ سنو پارٹی کیسی گزری؟ اس نے کہا کہ پارٹی کافی اچھی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم کوئی اور بھی کام کرتے ہو؟ جیسے آپ لوگ رات کھانا کھا رہے تھے بغیر کانٹے اور چھری کے، کیا تم نے کوئی اور ریسرچ بھی کی ہے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ ہاں، میں پورا 1 مہینے روزے رکھتا ہوں۔ یہ کافی حیران ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم تو غیر مسلم ہو اور تم 1 مہینے روزے کس بات کے رکھتے ہو، جبکہ آپ لوگ تو اس چیز کو نہیں مانتے ہو۔ یہ لڑکا کہنے لگا کہ میری ریسرچ ہے، ریسرچ کے مطابق انسان سارا سال کھاتا رہتا ہے اور کھانے کی وجہ سے اس کا وزن بڑھنے لگ جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 1 مہینے روزے رکھ لے، جس سے اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور پورے سال کی کثرت بھی باقی بچ جاتی ہے، ورنہ انسان کھاتے کھاتے کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھوکا رہنے سے انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر وقت آ جائے اور کوئی ایسا موقع آ جائے جہاں پر اسے کھانے پینے کے لیے کوئی بھی چیز میسر نہ ہو، اس سے ہمارے اندر تحمل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم سال کے اندر 1 مہینہ روزے رکھیں گے۔ اب میری بیوی بھی میرے ساتھ پورا مہینہ روزے رکھتی ہے، اس سے اس کا وزن بھی متاثر نہیں ہوتا اور پہلے کی طرح ایک جیسا رہتا ہے۔ لڑکا کافی حیران اور پریشان ہو گیا کہ ایسی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں جو کہ ہمارے مسلمان ان چیزوں کو اپنانے سے انکاری ہوئے پڑے ہیں، جبکہ غیر مسلم لوگ ریسرچ کر کے ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنا رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں سے بھٹک کر دنیاوی چیزوں کے اندر مشغول ہوئے پڑے ہیں، جبکہ ہمیں اسلام کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، جس سے ہماری زندگی اور آخرت دونوں بہتر ہو سکیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔